Mosambisi TV Gatba et Pusilane Otoende na wena mananeri le konda runara ratidna le sonsnetaba bi biul pampianle e uli la médecin qui ne lunde ki ba pi dalane Burkina Faso kalembi bela kalembi bonra l'armentai sous le kasanga absolument neti fédération hein santal seka talata masekiula sampila tambo ne Burkina Faso qui ba kitba la zulese kalembi sa abed la bonro son oui parce que kalembi sa bablam sandaba signate ce qui est ne kolonga wenge pipi bangal kasit seba passi e bangal système ni son boneti baka pa on ol pole ya toto ton ties kalembiga kalemdoni nga sociada kenge antirante kalme dil ce qui est nende ab wilga kiba kitba tala yella team absent to indiquer ni na ken le jour ti zulese sembeni ba maton pa me yidigli sama pa mpizu obna li kenga nebzabla tole Ami Valien. Ya sun kolokarin bis ko bas nu sun pame bangar kashe ti sebab sun bonde ti baccalauréat wa sun betem sataba lasan makade nangul subiya wodo université ramba pusum makadon kongodonwa yel kanga aya bum karim bi beda la karim bi bon la mentar sul tawdam sun be Burkina Faso kano sun bonde ti festival sun woni gudub su panwanga sul kanga woni gamet bamane ni dik pangbu to nambo yel team sin kede ni yel kanga zugu la halkani bamna papami erenwa abkel ngara lohorma bon tinga taw damba to pukub nif yelle zugu ando wat togo ya festival sebgun kasanga Jules Kansa Bilgambati ya problème d'inscription bonti campus faso il y a plateforme sigilgi ti fo hampa aya 11 par baka o som qui est plateforme kanezugo ngolo so yore ya lon pam université la Bilgamti yel man sambe plateforme zugo ti étudiant ne sembe tensa taba patron nguluso yure platkan juge et étudiant man patron nguluso bam ko bofnu ton wilga ministère to morore ti étudiant quand c'est fan moron par nguluso ti venre ton par université voilà hampayi ton metara na chandre nandike alati wapam kibasongo Kwaya to mesin kelle yi sakanga ni kibe kiti basuka adiya na masem ninga karimbi bera l'école sasin bonti université rama santara wa université Joseph Kizerbo Thomas Sankara Norbert Zongo le passa naji boni lasna yilen to yili yel kanga poa festival fami wini dab yel team depuis LM2 en 2009 université par Tarayela Kitam di runa nyam sa 11 par bac wa université wa il tient par man yuma tabon par licence en loré yam soma man yuma yowe yal par licence donc ton taxadam bati yel mbem pas soma elle ton bonda acteur dans ma fan ni ka fan ma ron man tumde ci éducation ni système éducatif fan pam taw cengre Karimbi bon la karimbi ber l'armentar sous la sembe Burkina Faso kanep sembo neti festival kella me ngome se kende ni misi damase kap sumunigi ti baccalauréat wa sorolora abri kala membe olora ministère ninga singeta karimbi bon la budo go mawari yella la sa ya ni festival sebgun kasanga muniga meti bam da yel kanga ngete la bam dabya go nera ton tume ti takarimbi bon la karimbi beda rabo Barka Ami Valien Nanguma nyokoro yele ti région du centre police nationale tumnore sera kibakitba yibewen on wiligba tumabu totole abasangana rantume yokoro anton zinda ne mudan taba soka ya sabab metop ton pame kombe son santatani na wole absenyo ba ton même pam dc abzaptedo option fane bande sinepsan tedo en passé loyemba bugulado bugula vena teda ya wusro abasan dc sene kombe skansa nusi la wilgaton bumninga swanto kitibam tiki nan ni dipanga ne kombera tum zabre et pamda venam ne région du centre de la police nationale la tawol soba désiré au son contre venam février cure ma werare e pagayem ndara ngete orange money yelle ndara bebe nde ligida la compte ligida e gidra la me wanta wa yung wakata yo pesa 19 donc tuné ngore orika ligida tuné ngore donc nam sa ton wuso e yama le kela me e cure ram février ram pila ayibrare yungo e ambassade du Maroc mbeton tenga nyime ni mwenga yengida ati sunsang ne tonfa ya city zi point
ton d'antara tout muson tourne parce que wakat fa ton manda patrouille mba na yilen kelen gana ni bui de PLC a la kelen pa ni mu kera nyoy la yila wanta la pangoto ministre de la sécurité men yika tore yete donc ton modore ton ci tigitaba ti serera ma bakara ma comme ça ma fa gilli ton sertaba yung fa gilli ton dang tun yise ne ban ta ko bisin dabro ko bata to nan gilli wo do zini fa wala ni mu zambe wa la rin na zugume mbodi police judiciaire bama me nyuda ni mu sa bam mi tala tigisiga brigade de recherche ma be comme ça ma fa bam mi tigisa taaba o mi tigitaba net fa handa antar kibare ni wen zugu fa net fa kisa kibare ti la ma nyogom taaba ya rin kiti noton tigiyama na ngom yel kan Inanki lampa ne région du centre police nationale Tauro Soba désiré de retour quand Sahel c'est nimbu de son toin antiki ce qui n'est pas quand à sna zindi bamne son titengan bandamba sna ilensi bibera tum snam se nimbu de ton ré on woure quand Sahel c'est qui de ne sentala abutisi sentala to lombugado et qui da désiré de retour kasora moi ton yelamba ti gunsi ndatik ligda kateke parce que on a tout na ni ça bien que la wonne data lui tore mar menge zingu est-ce que ligbe pas ngre nanti tande ko bi ko batawa dan devant ta bi pa ligri kateka donc ne na ya habe so ne o posera mbang ligra kire ligra watoto fa donc ni zuguwa to yala ayalum bolo ni wenza tinta bi bib tabo to wa o fa wa wakat kan ma hawa la ban gite mi ti ligbe mdere de pas git zone yarwa ya ligri be li ba tun yela me bugrad wuso to na pam de kanwa ya nipson pam bugrado tuniswa la tuniswa to pa bugrada la uza bugrada za yodo ti ni wensa pa bugrada de musi nzub musi donc bugrad bamba parce que ni wen il a ta man se pam bugro na yito a kinde ha je man prison ramba donc enquête zub na mbuluke la kana pami donc na yito pa bugrada o bode ni himje tar bugrada pam bugrada ne so soma zugu pam ngide nde buro kan ma ha yon libre ngit ne ba ma hande hede ligida ataka de choso na ma ne alimentation rama donc ça la ton tare ya ni ba tar bugrada pam tu so so na pam rama bib ke le san bugrada ni sol gor budu buraka wa uren tu na tar wuli dum tar buro fa tar wuli to git fo kad bibling fo ndere se fo roda fa same donc ton na bon ne ba wutu et pas choso na mo me gungu ni ligid kateka bingiri ligida wala ba sisi la bi pien na banque karbi bo ko fo damba bingi ligida wala ho nyen ne pure ben yilim yara fa bi bol numéro ma tonon ko pila yo be pila yo poe ne pipi wala teton watamba Sarati Sahel sala bola ab son konwa palui muka tobli enayi wodo kala nan toron team sa fadangulma région de l'Est so to yam tini ni sinti ke ba ko watia ba nutumda pama nyarle si ya France tout non ninga singeta la tende e yidi lepsombo neti agence française de développement bangiti ya machine code se sombo nti 44 en passé montey la machine sin werasde c'est ne code bis buto tole la blikian na sala abnusi ya sababti Burkina Faso min sininga singeta koba kenga nantimana nif kasetu bli kunan tasba ya wakat ko mela bedia nampake région de l'Est koba zakasnga et pamda venam ne Jean-Louis Wango la amivalien Yasino kasanga anta région de l'Est nimbuido timasa a pa marwo simbonde ti direction régionale singete koba yelle relogor pole ebleben pa makuni sinkende ni koba tedo siya monte pompe la machine d'ambuto to singete koba wenge la kun kanga ayabum sinasonge mpase ka kwad babangre sinkede ne koba wenge to tontum naf mensi a Abdoulaye Dawo sinya projet wa tol sabab simbonde ti chefa abuni game ti koba ted fa yilbam sindiko watasa ya machine dambam pila yo pep simbonde tracteur damba monte code seb simbonde ti moto culture damba bam pila tabo machine dambam simbonde ti égreneuse rama bam piga la tabo le bam passé monte bam pista sinasonge tum no la sembe région po a te tor de ngilgidi ngete ka kwad ba yelle en passe de
bangre sin ched ne ko ba weng sa ya ni min sin ninga sigeta ko ba yelle asalif wedrago o muniga meti tum kanga keda ni projet sin vigilgi sin tundi la ko la yelle région de l'Est solme la projet kanga rabo ya ti ton et ti commencer la rit la ton sek ni mbuida projet kanga be sabzugo la sanya ni l'agence française de développement aussi tout no ninga ce songoda projet woni silfantra muniga meti bam ketembe sosozugo ni ministère ninga singeta ko ba yelle sina yinente bi par vigile projet parler anton song ni mbuida sinkende ni ko ba wenge to kanga keli wakat blik bangal kaset sabab simbonde ti diplôme dama anta se yo kombis na man bam pista la yemre simbonde ti 9e promotion wa Sinkende ni centre yemer syndicat de bangal poste buto tore en tasse de combi sa région de l'Est Sud. Barka ami Valiant Nangoma ami wisresi ya balla ti Burkina Faso balton odba etalon wa Karsamba kamalo sera kiba kitba yibewen la yasna wiliba juemni sisi ya balton de nisi ba sombole ti nanwa sembre entomzek Burkina Faso yore sainteptonre anki warasta kasninga sia kan Cameroun 2022 wiliga meti jouer dans son levan pista la tanvo ba sombole tienre ya ti Burkina masaki la son pisi la nasi à partir de Ouganda son passe de masaki la son pisi la wai à partir de Sud Soudan dile sinkene tonkan sa yiba la bole pam da venam balla karsamba kamumalo son compté mtum tara yasin sa do micro wa tira buen bol kama ya no changa no gawa bal ton bal sin jemsa taba on me jeta me ton me kila dal ton me tara ton ko ne kama ndikede ba mbe jibe wakat fa ala bo Burkina ka championnat mele am ne dar fa ton de terrain wa jeta ma ton toto donc ta liste ni ngul sa auto bague ton me elika information namba ni nerfane noga yo nambo anda ti balton da bo han ya balton de c'est ti ani la putumbe bo ka ton ça va mais wakat fa ba ko han be sam pour zugu ta bo bang balti wanda ti le bon wa ya tuma la position de tubi alors bamba bi yam ngomda yam ni yam me je ka darfa ya kamba inda singin be selection wa alors oblem ko wa 800 pour du boulot ko wa ko ya ti bo ton me taka dam ti ton ha bolo équipe au pas confiance du coup wakat nyanga dam ya Burkina fangile nam pa mami taka dam ti ton digi Uganda wa nam ni mti Uganda wa ka wati ni tonka un patron Uganda kai ton me ndigi dum tengo bala ya ton me ti on teni bambala donc ba mai jin ga yete bo ton ndigi nan tengo Uganda ton ndigi de bo an ndigi net tengo bala ko tin to nan ti yokala ndigi la ton me ndigi mo na ton karate a luptoni donc ton me henkenna ya résultat la ton dat mane awanti jerni jere haya ya auto ton yoko lubi auto la data en tout cas na bon ni mbi de meto papo so zugu ñaado te ton data raba ti pidi raba ya point ta qualification la ton data hanan tira jenni jeti qualification wa di woto wenda lui tawri nan le bon wa woro kan wati basne par batigi tia sakninga son sak de darno ya sambe woro arrondissement anouwa marse la son pila na sa bam nyakya nan kidme sene par batigi sombo neti wi marsa ya l'avantage sur son sak de voisine solidaire atiti l'avantage ya yakando parba sintinta wakat la wakat fa et pamda venama ne a Chérifia Nogo la ami Valiant abiya nebsin yit saka yemre abiya parabasem be l'armental sous luxembourg ti voisine solidaire malsekiwa resim pila nase nimba manyaka yamnan tilintaba an kidme ran kasun ningap sinya konko anduni wa parafan gillepsembourg ti wi marsa kellen yi sababo ti nimba mawinigi tumni se fa gillepsen tumde an pam dam no riba a asetu sakande ya l'armental sous le tol saba sida mamme sida wange samiti paraba tunumbe ko nonga ya usu ina zimi ta bigme nga ha yeti arata bien re dani nga ya to ya biga hanzi wa komantara to mamete ha woto ton sangen tabin tigi taba ton timen tumtumde songo de kamala songo de mese ya bon kan sinyebo nkiti ton tidiki
yen taaba n tigdi ti hen tin lob kwaba lob wa secrétaire han goma ti ton wa ton pam kaman yulgo on wele ton hon go kela nyenye ninga wa ti ton dikri yen bukne on tin ya kon ko ninga han katara nan diwa lagmental sulkanga manda koloro a wela kaman zoom ob manda tirdiri lableben woda musa futub sambone ti faso danfaniwa lagmental sulkanga tawdama kellengara lohorma andikib zulay sabu to leb sampamde on winig meri wa tawdama lab kellen ko songre e kellen kelra a asetu sakande tundare yiba aka sekre ne parab kateke ton songra ya wusu don rewa ton kota songra nan passe ab songa ton ne sundare yibu da ton ketan data songre en ne safan nan passe ni badgile ta ya PCC pitata ton tin leben ko sane taba tikanga pora adia tumbu tole labmania ratin yeti remdem de brema me paraba mele mana nyi wusa tumde sambonde tigala de football la sina yilenti wumtaba la vimnan tala ton pampanga lamental sul la pora lamental sul kanga sanantin yamba adia hal 2016 yumde la viglia la arabo ya ton tume de paraba sambel sak porwa ton vimde wanne bataba fayili lapton tume ndib nusa tum nyodo wanda konda mana yilenga sambisi pa bala pa yakamela na mpusa tiet kibe sala autour la comptable seka bureau tikibe sombe bilwalike en l'état sia sanan kilbena windows et en kondo amina